Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga dapat disyukuri dengan sebaik-baiknya. Allah masukkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dalam bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat hingga pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, fa insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarrus bacaan Al-Qur'an kita juz ke-24 ya, paruh kedua. Juz ke-24 paruh kedua akan kita mulai dari surah Ghafir. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat ke-38. Sekali lagi juz 24 paruh kedua ini kita mulai dari surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat ke-38. Mulai dari ayat 38. Ya, qala allazi mana yaqum. InsyaAllah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Sugiyarto Badruz Zaman MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran Allah anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, anugerahkan keberkahan, diberkahi umur kita, ilmu kita, rezeki kita, diberkahi juga keluarga dan masyarakat kita. Selanjutnya hajat-hajat yang baik semoga Allah kabul, Allah mudahkan sampai pada kesuksesan. Kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan penyakit, hilangkan sakit, disembuhkan, disatafiatkan kembali. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita yang telah wafat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalawat hadratun nabil mustafa rasulullah. Tabina wal yashhadun abayna wa madina jadadana jadazmin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية
إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
يشهدون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. الله أكبر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada Bapak Ustadz Sufyan Hadi yang kita muliakan, para asatidz yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Simaan Al-Quran Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dalam limpahan rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini sambil menunggu waktu isyraq ya sebentar lagi, mohon izin Bapak Ibu boleh dibuka di ayat yang pertama kali tadi dibaca, ayat paling awal surah Ghafir ayat ke 38 ya, tapi saya ingin ke 39 ya, dan ayat paling akhir yang tadi dibaca surat Fussilat ayat 46. Ada kesamaan dari dua ayat itu. Selain beberapa ayat di tengah-tengah juga ada yang menafsirkan atau menjelaskan ayat yang dibaca. Ayat ke-49 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata'un, permainan. Kalau bahasanya Ahmad Albar itu apa Pak? Panggung sandiwara. Itu dunia Pak. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirin banget lah Pak. Semua kita punya peran masing-masing ya. Ada yang peran jadi penghibur, ada yang peran menenangkan, membahagiakan. Ada juga memang peran-peran antagonis Pak, yang menyebalkan, yang memprovokasi, bikin kesel gitu. Bener gitu gak Bu ya? Ada yang maaf, kalau ngomong aja, kalau denger omongannya Bu gitu loh. Ibu kalau makan tahu gak usah pakai cabai, cukup denger dia ngomong sudah. Nah udah pada ngaku semua ya. Kemudian ayat berikutnya apa Pak?
innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah darul qarar, negeri yang abadi, yang kekal. Nggak usah diingatkan, semua kita tahu dunia ini hanya sementara, yang abadi adalah akhirat. Tapi maaf, mari sama-sama kita introspeksi, termasuk diri saya. Sekarang kita fokus ngejar apa, Pak? Ngejar yang sebentar apa yang abadi kan gitu. Makanya kalau orang mati-matian mengejar sesuatu yang bahasanya Ustadz Syafid, yang nggak dibawa mati, apa yang dicari? Nggak lama lagi Pak gitu. Beberapa kali di tempat ini di mimbari saya sampaikan, seumur saya misalnya tidak akan mungkin hidup lebih lama dari yang sudah saya lalui. Hari ini saya 51 tahun Pak. Nggak mungkin saya 51 tahun lagi. Pasti bisa dipastikan insya Allah. Jarang sekali yang sampai usia di atas 100 itu. Bahkan mungkin sekarang sudah tidak ada Pak ya. Masih ada ya? Masih ada ya? Masih ada 100 lebih ya? Subhanallah. Belum lama saya takziah ke Pak Di saya yang wafat usia sekitar 80-an Bapak. Mohon maaf, itu udah 10 tahun dalam tanda petik ya. Sulit komunikasi. Sulit komunikasi ya, saya nggak bilang merepotkan, tapi ya menjadi ujian bagi keluarga. Gitu. 100 tahun lah misalnya maksimal. Apakah itu yang kita kejar dibanding yang Darul Qarar, negeri abadi? Bapak Ibu yang saya hormati, lanjutan ayat ini yang indah sekali. Ya, 10 menit lagi setelah waktu syuruk kita baru sholat ya. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithliha. Siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan atau sesuatu yang negatif, fala yujza illa mithliha. Mereka tidak akan dibalas kecuali sepadan dengan keburukan itu. Itu sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita berbuat buruk Pak, balasannya sepadan dengan keburukan itu. Tapi kalau kita berbuat baik, wa man amila sholihan, dan siapa saja yang mengerjakan amal soleh, di sini dijelaskan min dzakarin au unsa, mau laki mau perempuan, nggak ada diskriminatif. Jadi mohon maaf kalau sebagian dari yang dulu di keluarga saya atau di kampung saya di Jawa itu dulu ada istilah kalau perempuan itu swarga nunut neraka katut katanya gitu. Artinya apa? Seolah-olah semua itu laki-laki lah. Kalau jadi perempuan itu nggak punya peran apa? Swarga nunut neraka katut. Artinya apa? Kalau laki-laki nanti soleh kita ikut masuk surga gitu loh. Neraka katut nggak seperti itu. Kita punya perlakuan yang sama di hadapan Allah. Akan diperlakukan sama. Min zakari wa unsa wa huwa mu'minun. Syaratnya harus beriman. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka semua akan masuk surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka akan dapatkan rezeki tanpa dihisab. Dulu waktu menjelaskan ayat ini dalam sebuah majelis, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya ingat betul itu. Pak, katanya kalau kita berbuat kejahatan, kita akan dihukum setimpal dengan kejahatan itu. Tapi kenapa dalam beberapa ayat Allah berfirman, siapa yang melakukan ini maka dia akan dalam neraka kholidina fiha selama-lamanya. Kan gitu Quran. Siapa yang beriman, siapa yang kafir kan, innalladzina kafaru min ahli kitabil musyrikina fi nari jahannam kholidina fiha misalnya dalam surat Al-Bayyinah. Kenapa? Ternyata kalau kita simak beberapa ayat yang lain yang menjelaskan ayat ini, Bapak boleh lihat di ayat yang terakhir yang tadi dibaca oleh Pak Ustadz Sufyan, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Surat Fussilat ayat 46. Siapa yang mengerjakan amal soleh, dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a, dan siapa yang mengerjakan keburukan, fa'alaiha, dia akan kembali pada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak akan zalim kepada hamba-hambanya.
Kenapa? Saya misalnya, maaf, ada orang umur cuman sekitar 80 tahun. Selama 80 tahun misalnya mengerjakan keburukan. Keburukannya pasti nggak akan 80 tahun, Pak. Ya, pasti juga ada amal solehnya. Tapi kenapa siksa di akhiratnya selama-lamanya? Atau siksanya lebih lama dari umurnya? Mohon diingat, berbuat sesuatu itu ibarat menanam. Menanam. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak kalau menanam satu benih, apa misalnya? Padi atau apa, satu benih. Berapa tumbuhnya Pak? Satu atau bukan? Bukan. Satu biji mangga Bapak tanam. Begitu dia tumbuh, berapa itu buah, dan setiap musim Pak. Gak akan terhitung. Demikian pula dalam agama kita. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu ithmun wa ithmu man amila biha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, misalnya sedekah, nyumbang, donasi di masjid ini. Begitu Bapak sedekah dan ada orang yang mengikuti Bapak ikut sedekah, tanpa mengurangi pahala Bapak, Bapak akan ditambah dengan pahala orang sedekah itu. Apalagi kalau mengajak sedekah. Bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah, misalnya bicara santun, bicara sopan, putra-putri Bapak Ibu mengikuti itu. Maka begitu Bapak bicara baik, Bapak menasihati kebaikan dan kebaikan diikuti. Falahu ajrun wa ajru man amila bihi. Sebanyak orang itu. Putra-putri Bapak Ibu mengajarkan lagi kepada putra-putrinya, kepada cucunya, terus menerus. Itu yang disebut menanam, Pak. Demikian pula keburukan. Bapak menanam racun. Maaf, apa yang kira-kira membahayakan ya? Taruhlah misalnya ganja, tanam apa? Satu yang ditanam banyak orang. Jadi sekali Bapak melakukan kejahatan dan ada orang yang melihat kejahatan itu, tanpa izin dia mengikuti kejahatan itu, Bapak berperilaku curang, na'udzubillah misalnya, atau bohong, dan kebohongan itu diikuti orang banyak. Maka setiap hari, setiap saat ketika yang bersangkutan menjalankan keburukan yang Bapak contohkan itu, kita akan dapat transfer dosanya, na'udzubillah, tsumma na'udzu. Itulah, jadi sebenarnya jadi banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dari ayat tadi kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan nanti, sesuatu yang kita tanam sekarang. Dan jangan nunggu di akhirat, Pak. Maaf, di dunia saja seringkali kita merasakan sesuatu yang, wah ini hasilnya itu. Beberapa kali saya sampaikan, sering kali terutama di pengajian ibu-ibu ya, saya yang belum lama berumah tangga ya, baru 28 tahun. Itu setiap putra putri saya dan bahkan sekarang mantu kalau melakukan sesuatu dan sesuatu nggak berkenan, kami berdua diem dan saling, siapa ini? Saya bilang, aduh ini aku banget. Ya serius Pak, mohon maaf ketika misalnya perlakuan anak kita kepada kita nggak nyaman, itu saya langsung, wah seperti ini dulu rasanya ayah saya lakukan kayak gini, kayak gitu. Pernah di depan mahasiswa, saya juga merasakan, ya Allah, kontan kau membalas ya Allah. Jadi apa yang saya rasakan sekarang, hasil atau buah dari apa yang pernah saya tanam sebelumnya, ini di dunia. Dan nanti di akhir kita akan lihat sendiri. Makanya tidak berlebihan kepada kiai-kiai kita, para ustadz kita itu mengajari kita. Bapak Ibu sekarang saja, sekarang. Jangan nunggu di akhirat. Sekarang sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa menghitung sendiri. Iqra kitabak. Kafa binafsik, kafa. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma. Alaika hasiba. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Itu yang kata Abu Bakar, hasibu qabla an tuhasabu. Bapak Ibu,
Silakan bersama pasangan masing-masing. Anak-anak, kira-kira nanti kita di surga atau neraka sudah tahu. Sudah tahu. Usia berapa, dari sekian usia ini berapa yang saya gunakan amal soleh. Sudah tahu Bapak, nggak usah nunggu akhirat. Allah titipkan saya rezeki sekian, yang saya gunakan untuk yang manfaat berapa ya. Yang kira-kira untuk bekal saya akhirat berapa. Sudah tahu Bapak, sudah tahu. Iqra kitabak, baca catatan amalmu sekarang. Nanti pasti kita akan baca catatan amal kita. Sekarang bisa Pak. Kalau setiap perusahaan, setiap lembaga di akhir tahun ini melakukan tutup buku, rapat umum pemegang saham, kalkulasi keuntungan, kerugian, progres perusahaan. Pribadi kita juga sudah bisa lakukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka tidak berlebihan kalau Abu Nuwas atau Imam Asyubli itu mengubah syair yang sangat menyentuh sekali ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah. Aku gak pantas masuk surgamu. Kalau beliau tahu ya Allah. Adzan berkumandang, saya masih asik bekerja. Ada ajakan infak, adakan sedekah, adakan ini saya lewat saja. Ustadz ngajak ini saya abaikan. Itu ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku gak pantas ya Allah masuk surgamu. Aku gak layak masuk surgamu ya Allah. Kalau lihat amalku saja. Maka kemudian beliau bilang apa? Wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku masuk neraka juga gak sanggup ya Allah. Aku gak kuat dengan dahsyatnya siksamu. Maka apa Bapak Ibu? Lanjutnya apa? Wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dzunubi. Maka mari kita taubat, mohon ampun pada Allah. Kita mohon rahmatnya Allah. Kalau bukan rahmat Allah Pak, kita ini enggak pantas masuk surga. Yuk sama-sama kita mohon rahmat Allah, kita memohon ampunan Allah. Semoga kita semua yang dalam ayat yang lain tadi disebutkan harus istiqomah kan Pak. Istiqomah innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu di surat Fussilat ayat ke-30. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Banyak-banyak kita baca ayat-ayat kebaikan di sisa-sisa usia yang Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjemput ampunan ilahi. Kita perbanyak taubat, perbanyak amal soleh, yang lalu biar berlalu, yang lalu yang buruk kita koreksi, kita perbaiki, yang lalu yang positif, yang baik kita lanjutkan. Dunia ini panggung sandiwara Pak, pasti akan tutup layar itu selesai. Kita sudah gak punya peran apa-apa, orang senang-senang kita mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Mudah-mudahan kelak ketika kita dipanggil menghadap kehadiran Allah, semua kita husnul khatimah, dijauhkan dari azab kubur, dan Allah temukan kita semua kelak di surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa